Majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Jambo kwa unasikiliza ni Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 28 za mwezi wa 8 2026, na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJP, mzee wa Ngwaso, mbali kwa kurushia matangazo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ili kuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Matangazo haya pia unasikiza kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda. Kikubwa ni kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV, na vile vile usikose kuungana na sisi kwenye operation Saidia Muzalendo, na hata pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Ndugu zangu, nianze kwanza kwa kuwashukuru kwa wote ambao mko mnazidi kuonesha ushirikiano wenu pamoja na Baraka One TV. Tayari tumepokea michango kadhaa kwa ajili ya hema za kwenda kwa ndugu zetu Walungu, na tayari tumekwisha kuwapelekea hizo hema, tumezitransfer, kwa hiyo wamezipokea kule. Lakini bado hazijatosha, tunazidi kupiganisha hema zingine ziweze kwenda zikienea. Zikisi walisema idadi ya hema ambazo walisema zikienea, nitawaambia kwamba tayari zimeenea. Lakini ndugu yetu bado anasema hema zingali nyingi ambazo zinahitajika, sababu ni wengi. Hatuwezi kutoa idadi ya wanajeshi ni wangapi, kwa sababu zile hema zinaenda selon idadi ya wanajeshi. Kwa hiyo tukisema hema kadhaa, tayari tapiga sababu kwamba ndani ya hema moja mnakaa wanajeshi fulani. Kwa hiyo itakuwa ni kama tuna expose hivi watu wetu, ndio maana tunahitaji tu hema ziweze kupatikana, kisha mengine pia watajua gisi ya kuwa Nigeria. Asante sana kwa wote ambao wamechangia, wamefanya kazi la muhimu sana. Kitu ya mimi kinanigusa sana ni kwamba kuona mpaka watu wa Bukavu, shelewa, mpaka watu wa Bukavu, watu wa Goma, Minova wanachangia hema. Mtu mwenye iko chini ya otage anachangia hema. Lakini ndugu yangu mwenye iko Lubumbashi, mwenye iko Kisangani, mwenye iko Kishasa, mwenye iko Uvira, Fizi, wapi, yani maneno tu mingi. Maneno mingi tu, logique mingi. Lakini kusema kwamba afanye jambo kwa ajili ya ndugu zetu inakuwa ngumu. Sasa ona ile ambalo limetokea Walungu. Limetokea Walungu, mtu anakuwa ni mwepesi kwanza kupartager ma message zenye zinaonesha defiance ya gouvernement, au lieu akuwe apte kupartager message kwa ajili ya bravura ya gouvernement, mais ma message za defiance, ma message za échec ndio zinakuwa beaucoup plus partager kuliko ma message za réussite. Et ça aussi c'est pas bien, haiko mzuri. Tutazungumzia vita ambavyo vimefanyika Walungu kati ya M23 na Wazalendo. Maeneo ya Luntukulu, baada ya Wazalendo kuwa wameshika yale maeneo, tunakaribia Nzibira. Nzibira ndiko ambako tulikuwa tunaenda kupigana kuchukua Nzibira, lakini ambayo yametokea tumerudi nyuma, tumekosa usaidizi wa kutosha. Kwa hiyo mambo yakakuwa kidogo ni magumu. Hapa nitagusia hii pointi, kipindi ni Baraka 16. Kwa nini nagusia hii hapa? Nitakuwa nagusia moja na maliza, nashuka pointi nyingine na maliza. Pointi ya pili itakuwa ni hali mbaya ambayo inaonekana maeneo ya Wanyamulenge. Wanyamulenge tena wameandika waswandiza Wanyamulenge, barefisha Rwanda, wameandika barua tuigwaneo. Wanaandika barua, wanasema ile avion ilikuwa bombarde, ilikuwa inatransporte madawa pamoja pamoja na madawa pamoja na nini na vifaa vingine vya wagonjwa kwa hospitali. Sasa ndege itaendaje bila ruhusa ya nchi? Ilikuwa inatokea wapi? Itapita kwenda wapi bila nchi kuruhusu? Tutazungumza juu ya hilo swala. Pia mipango ya M23 jinsi iko inapangiliwa na taharuki ambayo iko Rwanda. Na pia tutazungumzia M23 jinsi iko inafanya Goma na Bukavu baada ya kufunga masomo. Wao wamesema wanafunzi warudi, watajitafutia jinsi ya kuwapatia madiploma. Sasa najiuliza kwamba ule mwanafunzi mwatarudi naye kwenda kusoma, basi atakuwa ni mjinga sana. Juu uende usome kisha diploma yako nani mwenye ataivalide? Uende usome kisha nani mwenye atakufanyia vipengele vingine vyote vya kitaifa? Wewe ni kazi bure tu. Tagusia hilo swala hapo.
Nianze kwanza na hili la Walungu. Kuna message ambayo iko na circle. Hii message ndugu yetu, dada yetu anaonesha machungu. C'est vrai, iko na raison, iko na tout à fait raison. Wazalendo gisi wamefanya kazi kubwa, wamepiga adui mpaka wamechukua maeneo, wanaomba msaada kwa serikali. Serikali inapuuzia. Unaona kitu kiko hapa ni hivi. Tukuwe tunaelewana jinsi vita iko inaenda. Kamatia mfano wa Nord Kivu. Goma bakuko M23, Bukavu kuko M23. Haiko gouverneur wa M23 ndio mwiko na ordone jeshi la M23. Haiko gouverneur wa nani wa Nord Kivu kwa M23 Erasto Musanga ndio iko na ordone vikosi vya M23. No. Wale wako wanapigana na order kutoka Kigali. Wakishapanga twende ni kwende. Order inashuka kwa kamanda Sultani Makenga. Makenga pale iko na wakomanda wake secteur opérationnel. Vile vile kisi yuko kule na ndiksi na sie pia tuko. Sasa Purusi hawezi kuordone jeshi ipigane. Hana ile mamlaka. Sawa? Bien sûr Purusi ndo president wa conseil ya sécurité. Lakini hana ile order ya kuambia jeshi lipigane. Sasa uende umkontakte Purusi. Aseme Purusi aongee na komanda region, aongee na wasoda, batume vikosi, batume drone kwa order ya nani? Haiwezekani. Purusi ni civil, ana mamlaka. Gouverneur mwenye iko na mamlaka saa hizi Mkongo ni gouverneur wa Ituri, kwa sababu yeye ndo mwenye iko charge na operation, na pia na gouverneur wa Nord Kivu Kakule Evariste. Au kuona barua ya nani ya Kakule Somo inasema balisema kwamba banampatia autorisation ya kumene maatake vis-à-vis na magrupe za armée zenye zitajimposer contre le gouvernement. Iko na ile mamlaka ya kuanzisha mashambulizi na kupiga na kudhibiti. Lakini sio Purusi. Purusi hana ile mamlaka. Kwa hiyo kama procedure zilienda za kumkontakte Purusi juu ya kurenforcer Maluntukulu na maeneo ya kwenda kukamata Kaziba, ile ilikuwa ni kosa, erere moja kubwa sana yenye wazalendo hawatakiwi kufanya. Purusi hana ile mamlaka. Kitu kingine, FRDC walichelewa kutuma vikosi kwenda kusaidiana na wazalendo. C'est vrai. Hii sio mara ya kwanza FRDC wanachelewa, na hata kama tuko tunapigana nao mwapui, unakutaga sisi tuko mbele, sisi tushachukua, wao wanabaki nyuma. Kama ilikuwa haiko operation yao ya kusema seme twende tukamate lile eneo, hawawezi kwenda. Unaona? Hawawezi kwenda. Kama iko operation ya FRDC iende ichukue eneo izibiti, hawezi kwenda. Na ndio maana huko unakuta watoto wanakuwa wako sacrifice bure. Mimi niko naomba mara mingi, ndugu zangu, tutembee na vita gisi iko. Lakini huko wenye watanielewa na huko wenye hawatanielewa. Sawa? Yeah. Lakini kama hautaki kunielewa, ina maana wewe ndiye haupendi kuelewa na haupendi kukubaliana na ukweli wa vita gisi iko naenda. Arme yetu iko mu contre offensive. Namaanisha hivyo, sawa? Arme yetu wakati M23 inaingia mu offensive, sisi tunafanya contre offensive. Ina maana tunabloke na kuwarudisha. Lakini si aseme twende mu offensive, tufungule moto, twende tuchukue eneo. Si atuko na ile systeme. Ile systeme haiko mwizi axe zote za kutofauti na axe ya Fizi .0 Mikenge paka Minembwe. Kule ndo tuko na ile order ya kukamata ile maeneo, kupiga na kukamata. Sio tunaelewana. Lakini maeneo mengine yote huku ile order kule haiko. Sasa watu ukiwaambia hivi wanakuwa hawaelewi. Kitu tunafanya ni nini? Sisi tuko pale ni kuzuia. Tuko ba defenseur. Haina haja sisi kwenda kuwataki kwenda kufunga goli. Tukishafika ku centre tunarudia nyuma.
Ushapiga adui anarudia kwake, wewe pia unarudia nyuma, ama unazuia pale ku centre pa asipite. Ile ndio tu tunafanya. Lakini sasa tunawaambia wazalendo kwamba msivuke mipaka kwenye amkuambiwa mwende. Hii ni kwa sababu ya kutaka mimi binafsi niko nasema hivi juu ya kutaka kusaidia ndugu zetu. Usikuwa tunajikuta tunaingia maerere moya kila siku. Ushambiwa uko muarme ya reserve ya defense. Hauwezi kujamulia we kwenda kuanzisha ma offensive. Kuna kuanzisha ma attack. Huwezi kuanzisha attack. Mwenye anapanga operation ya kivita ni FRDC. Il faut FRDC ndio ipange kwamba tutaatake fasi fulani, tutatembea hivi na hivi na hivi, voilà tuende. Lakini ukienda wewe peke, bien sûr utaenda utapiga unakamata, lakini hautapata appui. Ndio ile yenye mimi nasema, sasa tunaenda kupigana, tunapiga tunakamata. Tuko nguvu, tunakamata. Tukishakamata fasi, adui alikimbia, anaenda kujirenforce mara 3 yake. Sio huko tunabakia vile bila renforcement. Risasi ambazo tulitumia zinabakia ni zile. Adui kule anakuja mara 3. Kwa hiyo lazima tu atatushinda. Kwa sababu gani? Sisi tulienda, lakini haturuhusiwi kwenda kuanzisha yale mashambulizi na kuchukua eneo. Tunaruhusiwa ndo kujilinda. Akishakuja tunampiga, tunamrepuse nyuma. Akisharudia naenda, sisi tunarudia fasi yetu. Tunakaa. Ile ndo convention yenye iko sasa hivi. Jamani, vita yote ni mipangilio. Na usione sema tunafanya hivi ni juu ya kwamba ya plaisir. Ni juu force hatuna. Ushelewa? Hatuna force ya kuangaje vita ya fara na RDF. Na udeta kusema hii neno. Hatuna. Juu wale wenye tuko nao ndani yetu ndio wako wanaongea na RDF. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi, ndio tutawapatia njia sasa yenye iko rahisi. Bora gisi tuko tunawabloke, wako wanaogopa kujimanifeste. Ni wachache mno, lakini wengi wako wanajificha. Lakini tukiangalia vita ya direct, wataanza kuwa wanajifichua umeomoya. Unasikia komanda wa Uvira deja ashageuka, komanda wa Front ashageuka. Unakuta wanapita sans problem. Gisi walianza Bunagana hadi Bukavu. Silikuwa ni juu hivyo. Ilikuwa ni juu ya hivyo. Serikali inakuja kuvumuka yeye ishakuwa nyuma. Inavumuka Bukavu deja ishaanguka. Anze sasa mu dialogue, si ndio hii hali yenye inatufikisha mpaka hapa. Kwa hiyo kile kilitokea kule ndio hicho. Tulishiwa munition, tulikosa renfort, ikabidi tufanye turudi. Lakini ile yenye watu wako wanaozungumza sasa wana exaggerate kusema ki bali foudroyer wazalendo sijui wali ni ile tu kama wana nguvu zinaisha, turudi tu nyuma, tukarudi nyuma. Ile masabu yote zenye mko unasikia mtu analalamika, bali tufanyia hivi, hakuna. Niko naongea na watu wa Maeshi, Simba Wankutu. Na ndo mwenye alikuwa yuko pale. Wanaambia ni ile manki ya munition, manki ya logistic kama hivi tena hizi mahema zenye niko nakusanya. Sisi zinaenda kwa Simba Wankutu. Na leo tulituma zimoja. Unaona? Hii yote ni nini? Ni hile ambayo tunatakiwa tuelewe position yetu iko wapi. Hatuko watu wa kuendaenda tu etete. No. Tukienda tukitumikisha etete mu vita, ni problem. Vita inaomba tactique, sagesse, intelligence. Baada ya hapo sasa uko na mamunition, uko na logistique ya nguvu, ndio vita inapigana. Meko sasa hivi wakati wetu wa kufanya guerre ya guerre iko decisive. Guerre yenye iko ya reconquête bado hajafika. Nishawaambia tuko na plan A B C D. Na tuende tunamaliza plan moja. Kama hivi vita vitashindwa, serikali sasa wakumbuka hivi tu tunatuma batoto mingi kuma formation. Sasa utaona banaanza changer ba généraux, kwanza patia ba jeunes benye banatoka kwa formation ma zone opérationnelle, banaanza pewa ma secteur, banaanza pewa ma zone de défense, ndio ujue kwamba hapa tunaenda sasa kuangaje vita. Mungu siku yenye mtaona Lubwa Kasha Majoni chef d'état major général. Mungu siku mtaona Constant Dima adjoint chargé na opération na renseignement. Mungu siku mtaona ba jeune Jean Baibu anapewa secteur opérationnel ya Sokola D. Anapewa zone ya défense, troisième zone ya défense ambayo inachukua
Nord, Sud Kivu, Ituri, Manyema, nini Chopo. Sawa? Sasa utaona hii ma province zinaingia mikono za bajeni. Bali wenye sisi tunaamini asema hapa ni Kongole pure. Ndio sasa kwamba hapa tuko tunaandaa sasa vita ya iko na decision. Mimi kwa sasa hivi tungali kwanza mwile ile mchezo ya kutafuta panya iko wapi? Panya iko wapi? Adui iko wapi? Nani anakolabore na adui juu ya kupata namna ya kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo tuendelee kuwa na ustaarabu na pia tuendelee kuwa watulivu na pia tuwe wasikivu. Si tu ndugu zangu wazalendo, tuwe wasikivu na tuangalie maonje politiki ziko zinatembea namna gani. Tusije kuwa sacrifice za wengine. Sawa? Mu journalisme wanasemaka un bon journaliste c'est celui qui est vivant. Mwandishi wa habari mzuri ni yule mwenye kuwa hai, kwa sababu bado unamsikia, unamwona na bado anakupa taarifa. Yule mwenye hasha kufa haiko mwandishi wa habari mzuri. Tuko mifano ya waandishi wa habari wenye walivuma wazuri kweli kweli. Apre kufa tu wanasaulika. Leo wako wapi? Wakile Charles Hillary. Leo wako wapi? Waandishi wa habari wazuri lakini hawako wamefutika, wamesaulika kabisa. Lakini wale wenye wako wazima ndio wako wanasikika na ndio wako wanatamba. Kwa hiyo ni vyema mzalendo uendelee kuwa mzima. Hapana kuangaje magere zenye aziko mpangilio ya FRDC. Toujours masacrifices zitakuwa nyingi. Maesheki zitakuwa mingi. Kwa hiyo tunangoja saa wao wanapanga tunaenda. Na mwenye hata nielewa hivi. Sawa, huko kama FRDC hapana, ndio gisi program iko. Ule mwenye anaona kwamba hata fatana na FRDC yeye aseme kwanza leo mimi sio tena ngambo ya serikali najitoa muradi na aende akuwe mpori deja akuwe adui wa serikali na akuwe adui wa M23 ama aende ajiunge na M23. Ile ndio solution mbili tu. Huko mzalendo aupende kufuatana na mipango ya serikali, donc huko ngambo ya enemy. Hawezi maseme mimi sitafuatana na serikali, hiyo ni vyao mimi sivijui. Sasa toka muradi. Tangaza kama mimi sijuani na serikali. Uone nini kitakufuata mbele. Kwa hiyo kama tunataka tuganye hii vita, tukue kwanza na collaboration. Si Rais alisema ili kuganya hii vita kwanza ifo tukue na solidarite iko interne. Ndani kwanza tukue dynamic, tukubaliane sisi wote, tutembelee safari moja. Tupate sheki ni yetu sisi wote. Tupate resite ni yetu sisi wote. Lakini hapo wewe unaambiwa usiende kupigana, wewe unaenda. Usiangaje vita, wewe unaenda. Una munition, una logistique, una chochote, una chakula, una nini? Unaenda kaje vita. Ndio tuko na nguvu. Utakamata leo, hauta maintain position. Ushelewa? Kukamata position inakuwa ni kumaintain. Kwamba tutalancer maso fasi fulani tuzibiti. Donc iko na objectif. Tuzibiti hapa juu après 2 jours tunalancer tunachukua ili ingie eneo mwezi semaine tutachukua Bukavu. Ça va. Banaanza na operation. Ile ndio gere yenye iko objective. Mais hizi zote ni mascarade ndugu zangu, zitatucreele maproblemi kila siku. Tutalia FRDC wasaliti, watoto kule walipigana wakamata wanaisha, lakini ni kwa sababu ya kutokufuata consigne za vita. Na après hapa justice militaire itakondana wengi juu ya violation des consignes. Unaambiwa soma masharti za rada zinasema kama wewe ndio ulikuwa unaangaje maoperation, nani alikwambia uanzishe operation fasi fulani, tarehe fulani, nini kilitokea? Unaona? Hivi yote vitatugharimu huko mbeleni. Kwa hiyo tuwe makini sana. Vita iko ni politique, iko very very politisé. Sasa kama wewe haujui kisi vita iko naenda, utafanya maerere mpaka utajikuta wewe ndio unaonekana sasa unakuwa kwa deserere. Hali ngumu Rwanda, hali ngumu Banyamulenge. Kuko barua hapa ya M23 Banyamulenge, baswandiza Banyamulenge. Ngoja nisome hii. Ya Twigwaneo, nisome nini kenye wanalalamika. Wanasema hivi, alerte concernant des attaques imminentes contre les civils Banyamulenge dans le plateau d'Uvira. Unaona? Le MRDP Twigwaneo
dénonce les manœuvres militaires du régime de Kinshasa visant à déstabiliser une nouvelle fois les hauts plateaux d'Uvira. En effet, des informations crédibles en notre possession font état de nouveaux déploiements des forces de la coalition gouvernementale avec pour objectif de mener des attaques de grande envergure contre les populations Banyamulenge dans le plateau d'Uvira. Partie de la ville d'Uvira, cette mosaïque de forces gouvernementales composée notamment des FARDC, des groupes burundaises, des membres des FDLR et des milices Wazalendo ont emprunté plusieurs itinéraires. Elles sont en ligne de mire et en priorité les zones abritant des sites de déplacés internes de Banyamulenge, notamment dans la région de Rurambo, ainsi que les localités de Kageregere et de Gifuni. La région de Bijombo est également concernée, notamment à travers les localités de Murambia et de Kagogo. Ça, c'est une lettre à provenance des forces de terroristes, Tiguaneo. Donc, cette lettre a pour objectif des informations. Quoi les informations? Donc, bason de désinformer Makambo. Ils sont en train de vouloir intoxiquer, vouloir perdre la réalité en disant des mensonges pires et simples. Depuis qu'on a commencé ce mois ici d'août, les forces gouvernementales n'ont jamais attaqué ma position Yabangunawana. Jamais. Par contre, ce sont eux qui ont commencé à attaquer les FRDC et Wazalendo. Ils ont fait ça partout dans de hauts plateaux d'Uvira. À Bijombo, c'est M23 qui a commencé à attaquer les populations. À Kagogo, à Muramvia, à Gifuni, à Kageregere. Et d'ailleurs, leur base, c'est à Kageregere. Ils ont voulu traverser Rurambo en quittant Kaziba pour aller renforcer à Minembwe. Là, ils se rencontrés. Il y a des routes là. Il y a des petites routes quittant Kaziba vers Minembwe. Et si on se croise là-bas, c'est autre chose. Donc, bakutanaki na place wana babandaki nde kusolola. Oyebi masolo ya basoda ezalaka nini? Ezalaka nde mbuma. Oya beti. Mais makambo bazoloba awa en disant que c'est les FARDC qui a commencé à attaquer leur position wana eza soloté. Et deuxième chose, avion moko euti Rwanda et yena ba militaire rwandais, ba munitions et toute forme de quoi, des équipements militaires. Balingaki ba profiter occasion ya atterrissage ya ba hélicoptère ya Monisco po bango baya na oyo ya bango. Après il kukuya gouvernement emonaki no wana eza suspect babeti yango. Siko babandi kolobaki no jet wana ezalaki nde jet ya yena bakisi ya hôpital na biloko ya hôpital. Mais en vrai dire, après ma investigation, après ma recherche, kukuta ke no ilikuwa ni jet ya kijeshi. Ilitokea Rwanda. Wanaanza kuandika hivi ni kwa sababu wanakutanana na kizingumkuti. Wakati wao ndo wako wanatake fasi, huko unasikia wanajisifu kwamba amadubu. Lakini wakati wao wanaingia kwenye 18, wanaanza kuandika hizi barua za kuonesha kwamba serikali ndio iko ina bombarde. Et aussi d'aider. Uone kwamba ce sont des donc c'est une chose qu'on ne peut pas laisser comme ça parce que en maintes fois bango balobaka nde gouvernement ezo attaquer Banyamulenge. Est-ce que dans les hauts plateaux là-bas, ce sont toujours les Banyamulenge, soi-disant les Banyamulenge benye banaishi pale, ou bien il y a d'autres communautés, d'autres tribus? Bon, en vrai dire, mon plateau haiko tu Banyamulenge ndo biko pale.
ukute mamasango makigogo mawapi makageregere tu console kuko bafuliru bavira babembe bamushi batwa donc makabila zote zinaishi kule. Kwa nini tu ebo bakiandika barua wao banazungumziaka tu Banyamulenge, hawatazungumzia makabila zingine? Donc soki mubembe aena mai mufuliru tusa bango bazalaka batu te, donc batu ebana bango ezaka toujours Banyamulenge. Soki otoucher Munyamulenge moko, donc otoucher toute une communauté. C'est ça. Et on eza bien ti. Haiko tutekalia kwamba juu ni Munyamulenge umoya, donc ndo dunia nzima inatakiwa ikuwe alerte. Na kitu kimtajua ni kwamba milima hii ya Nyanja Juu kuko makabila zote, haiko Wanyamulenge, na FRDC haijawahi hata siku moja kuwatake pa population. Hata siku moja. FRDC inataka ndoma infrastructure militaire, base za barebel Twirwaneho, M23, RDF, manger zabo pale ndo cible za FRDC zinendaga. Hapana semi kuatake population. Kwa hiyo c'est des mensonges pire et simple yenye iko muhiyo lettre ya M23. Mipango ya M23 Bukavu na Goma. M23 inasema kwamba wanataka wanafunzi warudi waende wasome, na wao watajiansharge juu ya kwamba msijali, mtapata madokima zenye zinahusika na masomo. Sasa ole wake mwanafunzi mwenye ataenda kusoma wakati ya hii M23, serikali inasuspend. Sasa wewe kiherere chako uende usome, na mwanafunzi wote mwenye ataenda kusoma apre ili si vinaisha, ni hii miezi tu ngapi vinaisha. Kwa hiyo wewe uende usome kwa M23 na ujue kwamba uko unapoteza kariere yako, hautasomaka tena Mkongo, mtakuwa suspend mwe wote juu awezekani serikali inasuspend maetablisement mais mwe mnaenda kusomea kule maetablisement ziko suspend, donc serikali haibare connaître. Sasa mjiulize, mtapewa madiploma za Rwanda ama watatengeneza zao, juu zitakuwa ziko na impact gani mwimonde? Donc ni hivyo, ni upuuzi tu wa M23. Taharuki inazuka Rwanda. Rwanda kuna shida sasa hivi ambayo inatokea ndani ya serikali ya Rwanda. Kujuzuru kwa Olivier kunomeleta mushkeli wa utu ambao wako wachache wa utu ndani ya serikali ya Kigali, wanapingana kabisa na hali yenye Kagame iko na wapelekesha. Kwa hiyo tutegemea kwa muda wote tutasikia tu machafuko makubwa ambayo yatatokea Rwanda kutokana na jinsi discrimination inaonekana iko wazi. Watusi ndio wachache lakini wanamiliki wa utu wengi, na uongozi mwingi uko upande wa Wahutu. Kwa hiyo upande wa Watusi wachache, Watusi Wahutu wachache ambao wako serikalini ndio hao wenye wako wanafutwa kazi na wengine wanafungwa na baadaye wanapoteza maisha mjela, na inakuwa ni hasara kubwa kwao. Nafikiri tuishie kwanza hapo kwa muda huu, pengine tukutane majira ya saa 9. Bye bye.